मेरे हाथ और खा दे तमिल ना। तेरी माँ वो इधर में काम करते आया चेन्नई में ना। ये वो जास्ती वर्किंग इधर में वो मछली काटता है, वो खाता है, ठीक है। हाँ, वो अच्छा मछली है। इधर में ज्यादा मछली है ना तमिलनाडु में। वो अभी फीड मार के इधर में आया, ये से मछली पकड़ के मछली कुकिंग करेगा। फर्स्ट टाइम तमिलनाडु में आया ना, इसलिए अच्छा अच्छा ये मछली, ये मछली का नेम है कलकत्ता में कटकोई। ये तमिलनाडु में मालूम नहीं है। तमिलनाडु में जल कोई। अच्छा ओके बा, ठीक है। अभी अभी मछली पकड़ के ये मंगोलेर हाथ और কাজ যা দেখা যাচ্ছে खूब खाराप। মঙ্গলের বউ মনে হয় কাজ করবে না মনে হয়। হ্যাঁ বের করে তুই যা 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 করছিস তোর বউ দেখে বলে না তুই ভালো করছিস আমি আর করবো না। এই তোর দেখ করি না ও ঠিক আছে যা একজন করলে হলো তো তোর বউয়ের বলে দিলাম তুই শুধু খাবি আর ঘুমাবি আমার মাঝে সন্তুর কাছে ঘুরে আয় ওর বুদ্ধি ওই একবার তাতে ভেলাই না ঘুমাও হয় না যায় ও আছে বলতেছে, বলে আমি যদি ডে করি আমি আর জীবনে নাইট করবো নি। ও যে বলবে আমি নাইট করবো নি, আমার নাইট যদি করায় আমার সবসময় করা দরকার। না ওটা কষ্ট হয়, কিন্তু প্রচুর কষ্ট হয় নাইট আবার ডে না।